Pa, nariya mo na bagtan mga madam. Ito na itry kay Papa Alvin. Papa, okay ba i-upload ko ito? Tingnan naman yung mata. Paliton tayo ni Palangga. You hold it. You hold kay paliton ni Papa. Baby. Hold on. Ibay ni Papa dyan. Toothbrush. Brush lagi Papa. Brush. Careful Palangga. Dari gani. Dirty man. Only. Kung paano nabaganin sila mga madam. Hipos-hipos naman sila. Kadagan na ba sa ila tinda. Oh. Ah! Nakapili na si Bia! This one Palangga. Okay. Baby, come here. Baby, look, ah. What is this, baby? Dali. Wow! It's very bagay Palangga. Careful! Papa, oh, bagay sa Ija. Brush ba Papa Alvin? Dito, oh, dito. Baby, let's go. Dali, dali. Come here. Baby, come here. Faster. Tangtang bayad. Haman magbayad long. Baby, it's okay. Ikaw to Papa na ka magbayad. Ito kay Kuya, oh. Ito kay Kuya. To, Kuya, dili ra magbayad. Let's go. To, Papa, tawag ka Papa. Nahadlok Papa kay na. Dali, tayo na to kay Papa. Take this. Kita na na yung mugi pampalit. Kani, tapos tadtaran, tapos kani sa ijanos. Dugo na pa man to Papa. Ipakita Papa. Og tamtak. 80 tanan mga madam. Diri. Bibi. Bia. Bia. Look at Papa. Thank you for watching mga madam. Please subscribe.